الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي الشأن كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك يا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اتصف بالكمالات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. أما بعد، فيقول المرتجي من ربه عفو الزلات وقضاء الحاجات محمد نووي بن عمر: قد طال تردد فكري في تصحيح منظومة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد، وهي في داخل كتابه المشهور بشعب الإيمان، المعربة المختصرة من شعب الإيمان الفارسية للعلامة السيد نور الدين الأيجي، المعربة بشعب الإيمان المعربة المختصرة من شعب الإيمان الفارسية للعلامة السيد نور الدين الأيجي بكسر الهمزة نسبة إلى إيج بلدة بفارس، وهي من بحر كامل وأجزاؤه متفاعل 6 مرات، وعدد أبياته 26 والغالب أنها مخبونة.
ثم لما انشرح صدري أردت أن أكتب عليها شرحا نافعا لي ولأبناء جنسي ممن أراد فلاحا، وزدت عليها 3 أبيات في أولها، وزاد عبد المنعم بيتا في آخرها، فصارت جملة الأبيات 30، وسميته جامع الطغيان على منظومة شعب الإيمان. وأسأل الله الكريم أن ينفع به بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين. فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه خطبة الكتاب للشيخ محمد نووي جاوي عليه رحمة الله، وهو أحد أعلام هذه البلاد من إندونيسيا، من بلاد جاوا، من الذين كثرت منهم المؤلفات وكثر النفع بها وانتشارها في الأقطار، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شيخ محمد نووي جاوي على درجاته نظم هذه المنظومة، شرح هذه المنظومة التي أتحدث عنها. فابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء قائم باسمه جل جلاله محوط بعلمه. Alhamdulillah, Al-Habib Umar menjelaskan bahwasanya Masya Allah kitab ini adalah ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup yang berasal dari Pulau Jawa ini, seorang ulama besar, yakni Al-Imam Syekh Nawawi yang berasal dari Banten, yang mana beliau dalam kitab ini mensyarahkan daripada sebuah manzumah yang ditulis oleh seorang ulama besar, di mana dalam manzumah tersebut berbicara tentang ilmu daripada bagian-bagian keimanan, dan beliau menamakan kitab ini Jami' at-Tughyan, dan beliau memulai daripada kitabnya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berdiri dan tegak dengan izin, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. والبسملة مع كونها آية من القرآن الكريم هي ذكر ندب المؤمن إلى أن يستحضره في مختلف أفعاله وأحواله. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Quranil Karim, dan dianjurkan kepada setiap mukmin untuk melazimkannya, membacanya, mengawali daripada setiap perbuatan dan amalan-amalan dia. وكلما اجتمع فيه 3 خصال سن ابتداءه بالبسملة. Dan segala sesuatu apabila terpadukan di dalamnya 3 syarat, 3 perkara, maka disunnahkan dimulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. الأول أن يكون أمرا ذا بال أي مهم ليس من سفاسف الأمور. Yang pertama, perkara itu adalah bukan perkara sepele, tetapi perkara yang cukup penting. يخرج بذي البال كل محرم لذاته ومكروه لذاته ومكان من السفاسف. Dikatakan bahwa perkara yang penting tersebut adalah bukan sesuatu yang haram pada zatnya atau makruh pada zatnya, dan juga bukan perkara yang sepele. الثاني أن لا يجعل الشارع له مبدأ آخر. Dan yang kedua syaratnya adalah syariat tidak mensunnahkan hal itu untuk dimulai dengan sesuatu selain dari basmalah. فمثل الصلاة جعل افتتاحها التكبير، ومثل خطبة الجمعة ونحوها من الخطب جعل افتتاحها بالتحميد فلا يسن البسملة فيها. Contohnya seperti sholat itu syariat menjadikan diawalinya dengan takbir. Begitu juga khutbah. Dalam khutbah itu dalam khutbah Jumat itu diawali dengan tahmid, dengan ucapan hamdalah, maka tidak dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah dalam sholat ataupun khutbah. والثالث أن يكون ذكرا محضا أي خالصا، فالذكر المحض مثل الحمد والتسبيح والتهليل ونحوه لا يبتدأ بالبسملة. Dan syarat yang ketiga, bahwasanya hal tersebut, perkara itu untuk disunahkannya basmalah itu, hal itu bukanlah murni semata-mata zikir begitu saja seperti ucapan hamdalah dan juga zikir-zikir lainnya, maka itu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah di setiap lafaz zikir itu. وتتأكد البسملة للمؤمن عند طعامه وشرابه ونومه ويقظته. Dan sangat dianjurkan membaca basmalah bagi setiap mukmin ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia berbaring, ketika dia berpakaian pun juga. وعند دخوله وخروجه وعند لبسه الثوب. Dan ketika dia masuk rumah, keluar rumah, memakai pakaian. وكذلك
في مختلف أحواله فيتشرف ويتعزز بأن تكون شؤونه وأحواله باسم الإله الخلاق البارئ الرحيم جل جلاله. Dan begitu juga di dalam setiap keadaan-keadaan yang dia lakukan, maka dia raihlah kemuliaan dan kehormatan dengan mengawali hal-hal penting tersebut dengan namanya Allah yang agung yang mulia. Wa يطرأ عليها حكم التحريم عند فعل الحرام فلو قصد الاستهزاء كفر والعياذ بالله تعالى. Dan basmalah itu terkadang menjadi haram ketika dia gunakan untuk melakukan perbuatan hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia niat untuk mengejeknya, mengolok-olok dengan basmalah tersebut saat melakukan yang haram, maka menjadi kufur. Kama tukrahu 'inda al-makruh li dzatihi. Begitu juga makruh membaca basmalah ketika melakukan sesuatu yang pada zatnya makruh. Wa ma'na qaulihim أنها تباح عند المباحات التي لا شرف فيها أي من حيث ربط الابتداء لتلك المباحات بالبسملة، أما هي من حيث كونها ذكر فيثاب عليها مطلقا. Adapun ketika dalam hukum baca basmalah itu menjadi mubah, yakni dalam perkara-perkara yang mubah pada zatnya itu tidak ada kaitannya untuk disunahkan membaca zikir. Adapun basmalah itu sendiri isinya adalah zikir, dia dapat pahala berzikir kepada Allah Ta'ala dengan membaca basmalah itu. ثم ذكر الحمد لله تبارك وتعالى ومعناه الثناء والمدح الذي هو لائق بجلال الحق سبحانه وتعالى. Kemudian disebutkan di sini makna hamdalah yang isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang layak bagi Allah Ta'ala. وهو مستحب على كل حال. Dan hamdalah ini disunnahkan dalam setiap keadaan. وفي فضيلته قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، يعني أن ثوابها لو جسم لملأ الميزان وكفة الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. Di dalam hadis bahwasanya ucapan hamdalah memenuhi mizan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah seandainya kalimat hamdalah itu memiliki fisik, maka niscaya dia akan memenuhi mizan, dan mizannya timbangan Allah Ta'ala itu lebih luas daripada langit dan bumi. Wa haqiqatul hamdi istish'ar in'amillah wa ifdaluhu annahu ma min ni'matin illa wa hiya minhu. Dan hakikat daripada hamdalah memuji kepada Allah Ta'ala adalah membayangkan dan merasakan, menghayati nikmat yang dia punya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna al-'abda la yastati'u أن يشكر الله تبارك وتعالى إلا بنعمة جديدة عليه من الله وهي توفيقه للشكر، فإذا لا يمكن أن يقوم بشكر إلا من حيث أن الله رضي منا ذلك شكرا من خلال حمده واعترافنا بالعجز عن القيام بشكره. Dan juga hakikat hamdalah tersebut adalah seorang hamba menyadari bahwasanya dia tidak akan mampu menjalankan hak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taufik dari Allah Ta'ala. Dan taufik itu sendiri untuk bisa bersyukur kepada Allah adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, sehingga dia perlu mensyukuri atas nikmat taufik tersebut. Dan kalau sudah begitu, dia tidak akan mampu menuntaskan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila Allah Ta'ala ridha dan puas dengan ucapan hamdalahnya sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan dia menyadari kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai hakikat syukur kepada Allah Ta'ala kecuali dengan bantuan Allah. وقال اتصف بالكمالات في وصف الله تعالى أي الكمالات المطلقة بكل معنى من كل وجه بلا غاية ولا نهاية. Dan dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan dari semua segi. Falahu wahdahul kamalul mutlaq. Kesempurnaan yang mutlak hanyalah milik Allah. Ammal khalqu fakamalatuhum nisbiyah. Adapun makhluk, kesempurnaan mereka itu adalah kesempurnaan yang sifatnya bukan mutlak tetapi hanya dinisbatkan kepada mereka dan pinjaman. Wa likulli syai'in minal makhluqati kamaluh. Dan setiap dari makhluk-makhluknya Allah memiliki atau menampilkan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tarja kamalatuhum ila
الحكمة التي خلقهم الله من أجلها وبلوغهم الغاية فيها. Sehingga kesempurnaan daripada makhluk-makhluk tersebut merujuk kepada kehebatan Allah di dalam menata makhluknya dengan hikmahnya. وأعظم الكمالات بالنسبة للمخلوقات كمالات العقلاء وهم الإنس والجن والملائكة. Dan para makhluk-makhluk dan ciptaan Allah Ta'ala, di kesempurnaan bagi makhluk tersebut adalah bagi mereka orang-orang yang berakal, manusia-manusia yang berakal, makhluk-makhluk yang diberikan akal dari para manusia, para nabi-nabi dan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأنها تتصل بأنواع من المعارف الخاصة بالله تبارك وتعالى التي لا تكون في بقية الكائنات. Sebab mereka memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain karena hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengenalan. وكذلك اتصاف هذه الكائنات بأخلاق الحق جل جلاله وتعالى في علاه من خلال اتباعهم لأخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. Begitu juga ketika makhluk-makhluk ini bersifat dengan perangai-perangainya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perangai-perangai yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala seperti perangainya para nabi-nabi dan para rasul utusan Allah. Wa kamalat al-muqarrabin was-siddiqin min al-insi wal-jin fawqaha kamalat al-malaika wa kamalat an-nabiyyin salawatullah alaihim. Dan juga kesempurnaan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada para wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para begitu juga para malaikat dan kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi juga. Wa kamalatun nabiyyin salawatullah wa salamu alaihim tarji'u ila sama'iha wa hiya kamalatu ulil azmi minar rusul. Dan kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi itu dikarenakan mereka mendengar dan menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali berporos kepada 5 dari para nabi-nabi yang agung ulul azmi minar rusul. Wa ulul azmi minar rusul tarji' kamalatuhum ila sama'ihim wa hiya kamalatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempurnaan para nabi-nabi ulul azmi minar rusul itu merujuk kesempurnaan mereka kembali merujuk dan bermuara kepada kesempurnaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kamalul khalqi dhirwatuhu wa a'lahu 'inda Muhammad bin Abdullah. Kesempurnaan yang ada pada makhluk puncaknya kembali kepada kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalatuhu bidzalika la tatanaha wa lam yazal al-haq tabaraka wa ta'ala yuraggihi wa yu'lihi. Dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berakhir dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kesempurnaan bagi Nabi Muhammad tiap saat dan tiap waktu. وبذلك يقول سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب الحولية في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام تلقيه منك وترقيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita peringati haulnya pada musim ini, beliau ketika di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad, beliau bilang selama Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menghadap dan mencapai kedekatan kepada Allah Ta'ala dan selalu meraih hal tersebut dari Allah. Wa qala fi ba'd siyaghihi في وصف النبي محمد جامع الكمالات الإنسانية. Dalam sighah salawat beliau yang lain mensifatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang memadukan kesempurnaan yang ada pada ras manusia. والكمال الخلقي كله متفرع من كمالاته عليه الصلاة والسلام. Dan semua kesempurnaan yang ada di alam semesta bagi makhluk-makhluknya Allah berporos dan bermuara kepada kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. فنسأل الحق تعالى
أن ينظر إلينا وأن يكمل نقصنا ببركة الكمل من عباده. Dan kita berharap agar Allah Ta'ala menatap kita dengan pandangan rahmatnya. Dengan pandangan itu Allah memberikan kesempurnaan dalam hal-hal yang kurang pada diri kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وببركة سيدهم خير البريات صلى الله عليه وسلم. Dengan berkat orang-orang yang diberikan kesempurnaan dan berkat Nabi Muhammad, makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imanan syakhsin dha syu'ab fatutammam ay unsyu iqrari bilhamdilillah mu'taqidan anna kulla sana'an lillah wal muradu bihadzal bait anna a'mal iman dhawata ajza'i wa khisal wa hiya allati tazidu a'mal al insan bil ityani biha wa tanqusu bi tarki syai'in minha wa amma aslul iman alladhi huwa at-tasdiqu fala yanqusu li annahu law naqasa lakana syakka wala yasihul iman ma'asyak. Faqawli syu'ab bidhammi shin wa fathil aini wa sukunil ba lil wazni jam'un syu'bah bisukunil ain wa qawli fatadammamu fihi dhamirun raji'un li syu'abi. Hadhihi buyutun min kitabil Kaushani man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wala ilaha wa li alihi wa sahabati ma darasa samsun fis samai wa anjum. At-ta'rifu bi asli sahibir risalah. Hadhihi risalah abyatun ma'khudatun min kitabin Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushni Al-Fanani Al-Malyabari. Walidzalika kana 'adadu ma fil abyati misla ma fil nashr. Fa qawli Al-Kushni bi dhammil kaf wa sukunil waw wa qasri shin wan nun. Ay anna sahib hadhihi risalah waladun fi kusn wulida fi kusnin min mudunin malibar ba'da tulu'i syamsi min yaumil khamis as-sani asyara min syahri sya'ban sanah isnataini wa sab'ina wa samanu mi'ah wa naqalahu ammuhu al-qadi Zainuddin bin Ahmad ila Fananin wa huwa saghirun wa lahu musannafat kasiratun ka hidayatil adhkiya wa tuhfatul ahya wa irsadul qasidin fi ikhtisari manhajul abidin lil Ghazali wa qawli man qala ataf bayan wa maqulul qawli huwal abyat allati ba'da dzikris salati wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal muradu bi qawli ba'da salatana wa nusallimu insya'us salat wassalam ala man dzakara qala nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. نعم بهذا ابتدأ في المنظومة التي يشرحها الذي ابتدأت أيضا بالحمد لله تبارك وتعالى وذكر أنه صير إيمان الشخص أي إيمان كل شخص يؤمن بالله من المؤمنين ذا شعب فتتمم تلك الشعب بمعنى أنه له أعمال ووجهات متعددات تتفرع عن أصل الإيمان وحقيقة الإيمان. Beliau memulai daripada kitabnya ini dengan menyebutkan daripada manzumah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan keimanan seorang manusia itu memiliki daripada bagian-bagian cabang-cabang dan mana cabang-cabang itu dapat disempurnakan dan cabang-cabangnya itu adalah dengan amalan-amalan dan perbuatan dan sifat-sifat. وأصل التصديق هو بداية الإيمان ثم تكون بعد ذلك الزيادة. Asal muasal kepercayaan akan sesuatu itu adalah asal dan cikal bakal dari keimanan dan itu kemudian akan bertambah seiring berjalannya orang tersebut. من غير ريب أن الشك ليس من الإيمان في شيء ولكن الجزم بالتصديق هو بداية الإيمان. Tidak diragukan keraguan itu nggak ada bukanlah keimanan sama sekali. Akan tetapi ketika seseorang percaya akan suatu hal dan dengan kepercayaan yang mantap, maka itu adalah cikal bakal dan awal dari jenjang keimanan. وهذا الجزم بالإيمان من غير شك أنه يكون في حال أقوى من حال آخر. Dan
kemantapan, kemapanan di dalam kepercayaan dan keimanan ini itu merupakan awal daripada segala kebaikan dan hal-hal baik selanjutnya. ومثاله كمن علم أن فلان بن فلان موجودا الآن وسط مسجد الرياض هذا. Contohnya ketika seseorang mengetahui, dia mengetahui di dalam hatinya bahwasanya fulan berada di dalam masjid Riyadh seperti saat ini. فإن اكتسب هذا التصديق من خلال إخبار موثوق بهم أمنا عنده أخبروه منهم عدد حصل الجزم بالتصديق. Ketika dia dengar berita fulan ada di dalam masjid, kemudian kalau berita ini dia dapat dari beberapa orang yang terpercaya menyampaikan kepada dia semuanya dengan berita mengatakan fulan ada di dalam masjid, maka dia makin mantap lagi kepercayaannya. لكنه إذا سمع صوته من وهو خارج المسجد والرجل داخل المسجد ازداد تصديقه ويقينه. Namun kalau dia mendengar suara fulan itu yang berada di dalam masjid kedengaran sampai keluar, oh saya dengar suaranya, maka makin yakin lagi, makin percaya lagi, makin kuat keimanannya. فإذا أقبل على المسجد ودخل وشاهده بعينيه كان تصديقه أقوى. Apabila dia datang, dia masuk ke dalam masjid dan dia melihat dengan mata kepalanya, oh ya betul lagi duduk itu suaranya dia, makin kuat lagi imannya. فإذا جلس معه وصافحه وتحدث معه بلغ قوة في التصديق أقوى مما سبق. Apabila dia mendekat, dia menyalami, kemudian dia berbicara, bercakap-cakap, maka itu dia makin yakin, makin kuat kepercayaannya dan menghilangkan segala keraguan dari dalam hatinya. ومن هنا جاء ما ورد من أن الإيمان يزيد وينقص. Nah dari sinilah dikatakan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. فهو كما ذكر الشيخ لا أصل التصديق. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, yang berkurang dan bertambah itu, yang bisa bertambah dan berkurang itu bukan asal daripada kepercayaan itu sendiri. فإن الشك ليس من الإيمان في شيء. Sebab keraguan akan sesuatu itu nggak ada sama sekali, bukan bagian dari keimanan. ولكن الجزم بالتصديق يختلف من واحد لآخر. Akan tetapi mantapnya kepercayaan akan sesuatu itu beda antara hal ini dimiliki oleh seseorang dan orang lain, berbeda-beda. ومن هنا جاء اسم اليقين لقوة الإيمان ورسوخه وثباته. Dan dari sini ada yang namanya yakin yang menunjukkan kemapanan kepercayaan yang ada di dalam hati seseorang ketika meresap dan kuat kepercayaan itu. ومع ذلك فاليقين ثلاث مراتب. Dan bersama itu semua yakin itu ada 3 peringkat. وفي كل مرتبة درجات متفاوتة. Setiap peringkat itu juga memiliki daripada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda yang ada di dalam setiap peringkat. فأولها علم اليقين. Yang tingkatan yang pertama, bagian pertama adalah ilmu yakin. وثانيها عين اليقين. Yang kedua ainul yakin. وثالثها حق اليقين. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. خواص المؤمنين من الأولياء والصالحين في عين اليقين. Para mukminin yang memiliki keistimewaan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam peringkat ainul yaqin. وخواص هؤلاء الأولياء وكبارهم في حق اليقين. Dan di antara wali-wali yang lebih istimewa lagi, mereka mencapai hakul yaqin. وللأنبياء في درجة حق اليقين المراتب العلى صلوات الله عليهم. Dan para nabi-nabi mereka berada di puncak peringkat yang tertinggi dari hakul yaqin. قال سيدنا الإمام الحداد في بيان السلوك الصحيح في المشي إلى الله والسير إلى الله والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam menjelaskan bagaimana proses dan perjalanan seseorang dalam mendekat kepada Allah, lazimkan kitabnya Allah dan ikuti sunnahnya Rasulullah dan teladani para salafus saleh. ثم وصفهم بقول أهل اليقين. Kemudian beliau mensifatkan tentang mereka para salafus saleh yang merupakan para ahlul yaqin. لعينه ولحقه وصلوا. Mereka orang-orang yang telah mencapai peringkat ainul yaqin dan kepada hakul yaqin pun juga mereka sampai. وثم جواهر الأصداف. Dan disitulah mereka menemukan permata-permata yang tak ternilai dalam peringkat itu. وقال راح اليقين أعز مشروب لنا.
Beliau mengatakan minuman yakin adalah minuman yang paling agung bagi hati manusia. ومن مقاصد المجامع في هذا الحول أن يتحصل المؤمن على اليقين علما وعينا وحقا لأهله. Dan di antara maksud dan niat yang paling tinggi di dalam hadir haul ini, bahwasanya yang hadir dia pasang niat untuk mencapai derajat daripada ainul yakin dan haqqul yakin tersebut dia raih di tempat ini. فالله يوفر حظنا من هذه المواهب. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bagian yang besar dari martabat-martabat yang agung ini. محمد زين العابدين. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala an-nadim imanuna bid'un wa 'ainun wa syu'bun yastakmiluna ahduha fadin ya'dumu syarul mu'allifu bi yana syu'bil iman murattaban faqala annal hisal murtafi'atun anil iman sab'una kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syub'atun fadluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadul adna 'anil tariq wal haya'u syu'bah minal iman rawahul muhaddisun wa qawlu an-nadimu imanuna ay furu'ul imanuna qawluhu bid'i bi kasril ba wa fatiha wa ma'naha indal khalil sawa huwa al-muradu huna wa qawlu 'ainun wa ma'na sab'una li anna al-'ainu bi sab'ina kama anna al-hamzata bi wahid wal ya wal masna tahda bi 'ashrah wal qaf bi mi'ah wal ghayra al mu'jama bil alif wa qawli syu'ban mansubun ala tamyiz wa qawli istigmaluha bi nun tawkid al khafiyah wa sin al adi aw lit talabi wa huwa fi'lul mudari wa fa'il qawlu ahlul fadli bi hadfi tanwin lil wazni wal ma'na an al fudula ya'duna hadasa wa sa'al mu'milat li nafsi li annahu yaslihu biha umur dunya wa yusnu biha umur al akhirah wa yatlibuna kama laha kama qala an-nazim. Amin bi rabbika wal malaikati wa kutubun wal anbiya bi yaumi yafnal alim. Dzakara an-nadim fi hadzal bait khamsu syu'bah. رضي الله تعالى عنه يقول إيماننا بضع وعين شعبة. العين من الحروف الهجاء التي رقمها في حساب الجمل 70 والبضع ما بين 3 إلى 9 وهو عند الخليل 7 فالبضع كما قال تعالى في بضع سنين يعني ما بين 3 إلى 9 فكانت بعد 8 سنين غلبت الروم فارس كما قال تعالى غلبت الروم فإنهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين والبضع ما بين 3 إلى 9 وعند الخليل هو 7 إذن فالعين معناها ب70 لأن بحروف أبجد هو الحطي كلمة صعفص يأتي لكل حرف رقم فأولها الألف بواحد وهكذا فإذا وصلنا إلى العين وصلناها وجدناها 70 وقبلها 70 بضع وعين أي بضع و70 شعبة جاء فيها الأحاديث المتعددة منها الإيمان بضع و70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. Dijelaskan di dalam manzumah ini bahwasanya keimanan itu adalah 70 sekian cabang, 70 sekian ranting, 70 sekian bagian, dan itu adalah penghitungannya itu daripada hisabul jumal kalimat ain itu atau apabila dijumlahkan jumlahnya menjadi 70, dan juga kalimat bid'ah sekian itu biasanya bid'ah itu dari angka 3 mulai dari 3 sampai 9 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan ghulibatur rum ketika ditaklukkan Romawi itu fi bid'ah sinin di dalam sekian tahun itu antara 3 sampai 9 ternyata dalam 8 tahun mereka berhasil ditaklukkan dan dikalahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam hadis bahwasanya keimanan itu adalah 70 sekian cabang, 70 sekian bagian, dan yang paling bawah, yang paling tinggi daripada keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling bagian bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu adalah bagian daripada keimanan. وإن كانت الشعب كلها متفرعة عن لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أعلاها وأفضلها
وفيها غايات المعاني في الإيمان وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. Walaupun semua bagian-bagian keimanan, nilai-nilai keimanan semuanya bersumber, enggak lepas daripada kalimat dan zikir la ilaha illallah, yang mana semua poros keyakinan semuanya bersumber dari itu semuanya, akan tetapi pun juga bahwasanya ada juga hal-hal bagian-bagian yang lain daripada cabang-cabang keimanan di bawah kalimat la ilaha illallah tersebut. وكان كثير من الصالحين يحب إذا مر في الطريق فوجد أذى يميطه ويقول مع إماطته لا إله إلا الله جمعا بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. Sehingga sebagian kaum salihin ketika mereka melihat ada gangguan atau sampah atau kotoran atau gangguan di jalanan, maka dia menyingkirkan dan mengangkatnya. Saat mengangkatnya mereka juga suka saat mengangkatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar di saat yang sama memadukan daripada peringkat iman yang paling tinggi dan peringkat iman yang paling rendah dalam suatu perbuatan. وبذلك نعلم أن شريعة الله دعت المؤمن إلى أن يكون من المميتين للأذى عن الطرق والمصفين للطرق والمنظفين لها. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengajarkan kepada mukmin itu untuk menyingkirkan gangguan dari jalanan, hal-hal yang membahayakan, bahkan juga kotoran, menjaga kebersihan yang ada di jalanan mereka itu tercakup di dalam bagian dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان فمفهوم أن وضع الأذى في الطريق مما لا يتناسب مع الإيمان. Apabila menyingkirkan gangguan dan sampah dan kotoran dari jalanan itu adalah bagian nilai-nilai keimanan, maka kalau dia buang sampah sembarangan, taruh gangguan sembarangan di jalanan, itu enggak sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Muhammad Khalil bin Nawab radhiyallahu ankum. Amin. كما قال الناظم آمن بربك والملائكة والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم. ذكر الناظم في هذا البيت 5 شعب. الشعبة الأولى الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أن نؤمن بأن الله تعالى واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ند له، أزلي قائم أبدي دائم، لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته، قيوم لا يفنيه الأبد ولا يغيره الأمد، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، منزه عن الجسمية ليس كمثله شيء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصب مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. حسابه على الله تعالى جل جلاله وتعالى في علاه. الشعبة الأولى في الإيمان أصل الإيمان وأساسه وهو الإيمان بالله، ومعناه التصديق بأن الله تعالى موجود وأنه واحد لا شريك له. Asal daripada keimanan adalah kepercayaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala ada, tiada sekutu baginya. تنزه عن الندية والمثلية فليس كمثله شيء. Maha suci Allah taala dari permisalan dan persamaan dengan apapun dari makhluk-makhluknya. هو الأول فلا ابتداء لوجوده. Allah maha pertama, tiada awal dan tiada permulaan bagi keberadaannya Allah. وهو الآخر فلا انتهاء لأبديته. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir dan penghabisan bagi keabadiannya. منزه عن الجسمية وتوابعها وكل ما يخطر في البال. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari fisik dan segala hal yang terlintas di dalam benak manusia. Maha suci Allah taala dari fikiran dan hayalan dan bayangan-bayangan itu. فليس يشابهه شيء من الخلق ولا يشابهه شيئا من الخلق.
Tidak ada apapun yang bisa menyamai atau bahkan mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Tiada persamaan dengan Allah taala. Wa kullu ma khatara bi balik fa huwa min jumlatil khalq. Dan segala hal yang terlintas, yang terkhayal di dalam benakmu tentang Allah, nah itu bagian dari makhluk, dan Allah taala beda dengan makhluk. Wa huwa laysa kamitslihi syai'. Allah taala tidak sama dengan apapun juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengannya. فالله يرزقنا كمال الإيمان والتقديس والتنزيه له سبحانه وتعالى ويزيدنا إيمانا في كل يوم في كل لمحة وفي كل نفس. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita kesempurnaan iman dan ditambahkan kekuatan iman tersebut bagi kita di dalam setiap hari, di dalam setiap saat, di dalam setiap nafas. محمد خليل بن نواوي قرأ أحمد بن كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبة الثمانية الإيمان بالملائكة وذلك بأن تصدقوا بوجودهم بأن تصدقوا بوجودهم وبأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم أجسام لطيفة ذوات أرواح جعل الله لهم قوة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين في سؤال جبرائيل al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Asy'ubatu ats-tsalitsah al-imanu bil kutub wa dzalika bi an tusaddiqa bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. سبحانه عز وجل ذكر لنا الشعبة الثانية الإيمان بسادتنا الملائكة صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. والملائكة هم الأجسام النورانية التي خلقهم الله من النور لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Disebutkan di sini adalah bagian kedua, hal kedua daripada keimanan dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka adalah jasad-jasad yang terbuat dari cahaya. Allah taala ciptakan mereka dari cahaya, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, dan mereka melaksanakan segala perintah Allah dan tidak melanggar apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga enggak tidur dari para malaikat-malaikat tersebut, dan mereka bisa berbentuk-bentuk dengan bentuk-bentuk yang indah. Wahum aktsar khalqillahi adada. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Wahum ala maratib wa muwaddafuna biwadhaif. Dan mereka itu pun juga memiliki martabat dan peringkat yang berbeda-beda, kedudukan yang beda-beda satu sama lain, dan memiliki tugas-tugas yang beragam. فأعلاهم يقال لهم الكروبيون ومنهم العشرة الذين أمرنا بمعرفة أسمائهم. Di antara mereka yang paling tinggi malaikat-malaikatnya Allah yang dikenal dengan para karubiyun, dan begitu juga malaikat-malaikat yang 10 yang wajib kita kenal nama-nama mereka secara mendetail. Jibril aminul wahyi, Jibril yang dipercayakan untuk menyampaikan wahyu, Mikail al-muwakkal bil arzaq wal amtar, dan malaikat Mikail yang dipercayakan untuk mengatur rezeki dan hujan, Israfil al-muwakkal bin nafkh fis sur, begitu juga Israfil yang diperintahkan untuk meniup di sangkakala, Azrail al-muwakkal bi qabdil arwah, dan malaikat Israil untuk mencabut nyawa, Munkar wa Nakir al-muwakkalani bi su'al al-mayyit fi qabrihi, Munkar dan Nakir yang diperintahkan untuk menginterogasi mayit dalam kuburnya, wa Raqib wa Atid al-muwakkalani bi kitabat al-hasanat was sayyi'at, Raqib dan Atid yang diperintahkan untuk mencatat dan mendata kebaikan dan keburukan yang dilakukan setiap manusia, wa Malik khazin an-nar,
malaikat Malik penjaga neraka, ورضوان خازن الجنة malaikat Ridwan penjaga surga. ومنهم حملة العرش Di antara para malaikat yang mulia adalah pemikul arusnya Allah. وهم أربعة يضاف إليهم يوم القيامة أربعة آخرين فيكونون 8. Dan mereka, jumlah mereka pemikul arus malaikat itu ada 4, dan kelak hari kiamat ditambahkan 4 untuk membantu mereka. Mereka jumlahnya adalah 8 totalnya di hari kiamat. ومنهم من هم حول العرش Di antara para malaikat yang berkeliling di sekeliling arusnya Allah. ومنهم ملائكة الحجب بين العرش وبين سدرة المنتهى. Ada lagi malaikat yang penjaga hijab antara arus dan sidratil muntaha. ومنهم ملائكة سدرة المنتهى وملائكة البيت المعمور. Ada lagi malaikat yang bertugas di sidratil muntaha, ada lagi yang di Baitul Ma'mur. ومنهم خزان السماوات السبع. Ada lagi malaikat yang bertugas menjaga di setiap langit-langit yang 7. ومنهم السيارة الذين أمرهم الله أن يكونوا في الأرض يحضرون مجالس الذكر. Ada lagi malaikat yang tugasnya berpatroli di muka bumi mencari majlis-majlis zikir dan menghadirinya. ومنهم الحفظة وهم لكل إنسان 10 في الليل و10 في النهار. Ada lagi malaikat pencatat, pendata, mereka itu setiap manusia didampingi 10 malaikat di siang hari, 10 malaikat di malam hari. ومنهم الملهمون للخير الموكلين بالناس لينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير في خواطرهم. Ada lagi malaikat yang tugasnya itu mengilhamkan kepada orang-orang dengan kebaikan, membisikkan di dalam hati benak mereka hal-hal yang baik. في مقابلة الشياطين الذين يوحون إلى الناس الشر في خواطرهم. Sebagai tandingan daripada setan-setan yang berbisik di benak manusia untuk ngajak kepada keburukan. آمنا بملائكة الله. Dan kita beriman dengan semua malaikat-malaikatnya Allah. ثم ذكر الإيمان بالكتب وهي ما أوحاه الله إلى الأنبياء وأنزله عليهم من الكتب صلوات الله وسلامه عليهم وهي كثيرة وإنما أمرنا بمعرفة أسماء 4. Dan kemudian keimanan dengan kitab-kitabnya Allah Ta'ala, dan itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabinya dan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, dan itu jumlahnya sangat banyak, dan kita diwajibkan untuk beriman secara mendetail akan 4 dari hal itu. التوراة المنزلة على سيدنا موسى. Kitab Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. والزبور الذي أنزل على النبي داود. Kitab Zabur yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud. والإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى. Kitab Injil untuk Nabi Isa. والقرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Al-Quran yang Allah Ta'ala wahyukan turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكل ما في هذه الكتب حق وصدق من الله تعالى. Semua kitab-kitab ini adalah benar dan semuanya sungguh-sungguh dari Allah Ta'ala. وإنما أتباع الأنبياء حرفوا وبدلوا وغيروا فيها فنحن نؤمن بما أنزل الله وكل ما حرفوه مما وغيروه ليس من الكتاب في شيء. Dan kita beriman dengan semua kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu murni wahyu dari Allah Ta'ala. Namun para pengikut daripada nabi-nabi tersebut itu merubah dan memalsukan banyak hal daripada kitab-kitab suci tersebut, dan pemalsuan itu bukan bagian dari wahyunya Allah Ta'ala, dan kita beriman hanya dengan wahyunya Allah Ta'ala akan kitab-kitab tersebut. Wa jami' asrarul kutub al-munzalah wa anwaruha majmu'ah fil Qur'anil Karim. Dan semua asrar, rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi dan rasul terpadukan di dalam kitab Al-Qur'anil Karim. Muhammad Musta'in radhiyallahu anhu. Asy-syu'batu rabi'atu al-imanu bi anbiya'ihi wa dzalika bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala wa anna minhum mimman arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmil ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizati ad-dalati ala sidqihim fabalahu anhu ta'ala risalatah wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bi bayanih. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Asy-syu'batul khamisah al-imanu bi fana'il alami ad-dunyawi wa babil yaumil akhir. Yajibu ala kulli mukallafin al-imanu bi fana'il alami ad-dunyawi al-'ulu yas-sufli wa bil yaumil akhir ma'a mashtamala alayhi min al-jazaa'i wal hisabi wal mizani was-sirati wal jannati wan nari. Faqulu lin-nazimi bi rabbika bi fathil kafi wa quluhu wal malaik bi kasril kafi wa hadfil ha'i wa qaul huwa bi yaumin bil jarri ma'a hadfit tanwini wa huwa afsahu li idafatiha lil jumlatil fi'liyatil mu'arrabat wa yajuzu wajib bina'uha 'ala al fathi fi mahalli jarri. Qala an-nadimu هكذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى ذكر الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء كثيرون، وإن جاء في بعض الأحاديث أنهم 100,000 و24,000 والصحيح عدم حصرهم. Berbicara di dalam bagian yang berikutnya daripada keimanan kepada para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan jumlah mereka amatlah banyak. Dalam riwayat jumlah mereka itu mencapai 124.000, dan intinya bahwasanya berapapun jumlah para nabi-nabi kita beriman, wajib beriman dengan semuanya. Di qaulihi ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Firman Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya ada di antara para nabi-nabi itu yang kami kisahkan kepadamu, ada juga yang tidak kami kisahkan kepadamu. Wal anbiya afdhalul khalaik. Dan mereka nabi-nabi adalah makhluk Allah yang paling mulia. Wa afdhaluhumur rusul. Dan di antara para nabi-nabi yang paling mulia adalah para rasul. Wa awwaluhum Sayyidina Adam alaihissalam, khatimuhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang pertama, rasul yang pertama adalah Sayyidina Adam, dan ditutup dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min an-nas rijal yastafihum Allah tabaraka wa taala wa ya'taminhum ala tablighi ibadihi wa irsyadihim. Semua nabi-nabi adalah gender mereka adalah kaum laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayat dan bimbingan kepada umat. Wal wajib ma'rifat asma'ihim minhum 25 wa humul madhkurun fil Qur'anil Karim. Dan yang wajib kita kenal mereka secara mendetail, nama-namanya adalah 25 orang para nabi dan rasul itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. وكلهم أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي محمد لو بعث في وقت أي أحد منهم. Semuanya mereka diambil janji setia dan kesepakatan untuk wajib beriman kepada Nabi Muhammad andaikan Nabi Muhammad diutus di masa mereka dan datang. وأخذوا العهود على أممهم أن يؤمنوا بالنبي محمد إذا بعث. Dan setiap nabi-nabi itu mengambil janji setia dari umat mereka yang beriman agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad datang. وكلهم جمعت أرواحهم في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس وصلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم. Semuanya para nabi dan rasul itu dipadukan, dikumpulkan arwah mereka di malam Isra wal Mi'raj di Baitul Maqdis, dan mereka bermakmum kepada salatnya Nabi Muhammad. وكلهم يجتمعون تحت لواء الحمد في القيامة الذي يحمله نبينا محمد صلى الله عليه Dan وسلم. kelak mereka semuanya akan berkumpul di bawah panji Al-Hamd, bendera Al-Hamd yang dipegang oleh Rasulullah esok di hari kiamat. الله يجمعنا بهم في ذلك المقام. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dalam tempat yang mulia itu. فإن من لم يستظل بظل لواء الحمد لم يدخل الجنة. Sebab orang yang tidak berpayung di bawah bendera panji Al-Hamd hari kiamat berarti dia nggak masuk surga. قال نبينا ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. Nabi Muhammad berkata, panji Al-Hamd berada di genggamanku esok hari kiamat. آدم فمن دونه تحت لوائي. Adam dan nabi-nabi keturunannya besok di bawah panjiku. جمعنا الله تحت لواء الحمد. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di bawah panji dan bendera Al-Hamd itu. كما جمعتنا في هذه المجامع المباركة
على ذكرك وذكر رسولك ومحبة الصالحين فاجمعنا معهم تحت لواء الحمد يا رب العالمين. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini dalam cinta dan keimanan kepada Rasul-Mu dan kecintaan kepada para wali-wali-Mu, kumpulkan kami semuanya di bawah pancinya Nabi Muhammad di hari kiamat ya Rabbal Alamin. ثبتنا الله على الدرب وسقانا من أحلى شرب وأصلح لنا كل قالب وقلب واجعله من أبرك الأيام علينا وعليكم على الأمة المحمدية وما يجعل ويجعل في حوليات المحبوبين والمقربين من عباده يجمعوا لنا في حولنا في يومنا هذا ويزيدنا من إفضاله ويجزيلنا ولمه ويفتح أبواب الفرج المسلمين وغياث المسلمين وصلاح المسلمين وجمع شمل المسلمين ودفع الأذى عن المسلمين وإغاثة الملهوفين والمكروبين من المظلومين منهم أجمعين تحويل الأحوال أحسنها وحفظ صلاح أحوال إندونيسيا والمسلمين فيها والمسلمين في المشارق والمغارب ودفع جميع المصائب والنوائب تحويل الأحوال المسلمين إلى خير حال والختم بالحسنى وراض عنا. لحضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.